Nadismaya ang usa ka Sheni Hapuna, 46 anyos, nga taga barangay 8-A, Lower Madapo, Bangkeruhan, Davao City. Kinihuman, natangag sumala pa sa kawatan ang kapin 80,000 pesos nga halin nga gibalig nilang propiedad sa Matina Aplaya Ningsud sa Davao. Matud pa ni Sheni nga gipasalig niini ang maong kwarta ngadto sa usa niini kay igsuon nga lalaki. Kun asa gikan sa pagkatulog ang iyang igsuon, apan pagkaubang adlaw nakita na lamang nga abli na ang belt bag ug natangag na ang maong kwarta nga mauuntay gamiton sa pagpatukod sa ilang balay. Sa karon, si Sheni bisang gamay walay igong kwarta alang sa galastuhon sa pang-adlaw-adlaw sa ilang pamilya. Hinungdan nga gitunulan kini ug bugas lakip na ang duha ka Yamivit ES4 alang sa duha niya ka mga apo. Nadawat ako karon sa bikan sa inyo ha po, ma'am. Ako na kining tabang sa amo amag makalungag na ani balag bugas na preparation at least ay sudah dali ra man na pidinta makapet gulay dia na may ginamos. Pasalamat ko sa grasya nga gitabang ninyo sa kuha karon. Daluoy ko ma'am, kasabot ka sa problema ma'am. Kana punabon day makadungog dia ma'am ka. Kasabot gid ma'am. Sa karon, nang hinao si Sheni nga luyo sa ilang kawadon, aduna gihapoy positibo nga mahitabo sa ilahang kinabuhi. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Justin Rose Pabi, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.